नवद्वीप में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अब पोस्टमार्टम कल्याणी के एम्स अस्पताल में किया जाएगा और यह फैसला नवद्वीप अदालत ने दिया है। सूत्रों के मुताबिक कृष्णनगर के शक्तिनगर पुलिस मर्चरी से शव को लेकर एम्स कल्याणी ले जाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी कल्याणी एम्स पहुंच सकते हैं। परिवार और बीजेपी का आरोप है कि उन्हें राज्य सरकार के अस्पतालों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अदालत से मांग की थी कि सबका पोस्टमार्टम राज्य के बजाय केंद्रीय संस्थान में किया जाए एवं परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि पोस्टमार्टम कल्याणी एम्स में ही किया जाए। इसके बाद से मर्चरी और अस्पताल दोनों जगहों पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और विपक्ष राज्य सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस मामले में कौन सा नया मोड़ सामने आता है। মানে রাজ্য সরকারের হাসপাতালে আপনার আস্থা ছিল না? কেন? কারণটা কি? কারণ ওই তৃণমূলের যে চেয়ারম্যানের আসিত দুষ্কৃতরা আমার বাড়িতে আমার ভাইকে ঘর থেকে টেনে মায়ের সামনে মারলো। তারা বলছে ওর ভাই মারপিট করে মরেছে। কোনো মৃত্যু দুঃখজনক, কিন্তু উনি কি জানে? উনি তো ওনার চেয়ারে বসে জায়গায় বসে বসে লেজ নাড়ায়। কোন পৌরসভা চেয়ারম্যান? নবদ্বীপ। আর দেখুন, উনি একটা জনপ্রতিনিধি। আমার মায়ের কোল খালিয়েছে, আমার ভাই চলে গেছে। একজন আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুজিত সাহা, উনি নবদ্বীপের চেয়ারম্যান, একবারও দেখতে যায়নি যে ওই পরিবারটা কেমন আছে, পরিবারটা কি পরিস্থিতি। উপরন্ত ওই গুন্ডাগুলোকে শুধু একবার থানায় পাঠাচ্ছে, একবার ওনার বড়ালঘাটে আশ্রয় দিচ্ছে, সব জায়গায় মানে সুরক্ষিত জায়গা স্থানান্তরিত করে রাখছে। আর উনি নিজেও জানে যে খুনিরা আমার বাড়িতে গেছে, আমাদের ওই এরিয়াতে খুনিরা তার প্রমাণ থুয়ে গেছে। আর নবদ্বীপের পুলিশ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে, কেউ ধরেনি। তাই ওই প্রশাসনের উপরে ওদের উপরে আমার কোনো ভরসা নেই, কারণ আমার ভাইয়ের ও ময়না তদন্ত উল্টোপাল্টা করে দিতে পারে। তাই আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। কোথায় নিয়ে এসেছেন? এই যে এখানে এমসে। আর আমরা সিবিআই তদন্ত করাবো। আপনার ভাই কি কোনো সংগঠন দল করে? আমার ভাই এমনি সমর্থক, আগে দু একবার গেছে, এমনি পার্টি সবসময় ঘুরতে যায়, বিজেপির সমর্থক ছিল। আমরা পুরো পরিবার, আমরা বিজেপির পরিবার। আপনার নাম? আমার নাম সাথী চক্রবর্তী ভৌমিক। আপনার ভাইয়ের নাম? সঞ্জয় ভৌমিক। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।